ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ومحبوبہ مخبرا وحاکما وآمرا خدا کے بعد وفا کو جمعہ کا دن مبارک ہو. مل کے ذوق پیدا کر لو. خدا کے بعد وفا کو جمعہ کا دن مبارک ہو. رسالت آشناؤں کو جمعہ کا دن مبارک ہو. خدا کے وفا کو جمعہ کا دن مبارک ہو. رسالت آشناؤں کو جمعہ کا دن مبارک ہو. سنو کیا کہہ رہی رحمت درودوں کی کرو کثرت. سنو کیا کہہ رہی رحمت درودوں کی کرو کثرت. محمد کے گداؤں کو محمد کے گداؤں کو جمعہ کا دن مبارک ہو. محمد کے گداؤں کو جمعہ کا دن مبارک ہو. بڑھیں گی رونقیں بھی آج تکبیریں بھی گونجیں گی. بڑھیں گی رونقیں بھی آج تکبیریں بھی گونجیں گی. مساجد کے فضاؤں کو مساجد کی فضاؤں کو جمعہ کا دن مبارک ہو.
مساجد کی وفا کو، مساجد کی فضا کو، جمعہ کا دن مبارک ہو، خدا کے بعد وفا کو، جمعہ کا دن مبارک ہو۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا۔ حضور پر نور یوم النشور، شافع روزی جزا، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے قرآن مجید برہان رشید دا 30واں پارا اور سورہ بروج دی شروع والیاں 3 آیاتاں دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا ہے رب کائنات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ودھا چہرے دی برکت دے نال قرآن و حدیث تواڈے گوش و گزار کرن دی توفیق فرمائے۔ اور دعا ہے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر جڑے میرے بھائی میرے بزرگ مرکزی جامعہ مسجد حنفیہ دے اندر نماز جمعہ ادا کرنے واسطے تشریف لے آ رہے ہیں، اللہ رب العزت سب دی حاضری قبول فرما کے اللہ تعالیٰ سب دی دنیا بھی بہتر فرمائے اور دنیا تو اللہ رب العزت بہتر آخرت بھی عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی قدر اج دا عنوان فضائل جمعۃ المبارک نے، جمعۃ المبارک دی فضیلت جڑی ہے اس کے متعلق اج دا اپنا عنوان ہے کہ جمعۃ المبارک پڑھیے تے اللہ رب العزت دیاں ساڈے تے کنیاں رحمتاں دی بارش ہوندی ہے۔ اور جمعۃ المبارک دے اندر کیڑے کیڑے واقعے جڑے نے جناب والا اے ہوئے نے، اور جڑے جمعۃ المبارک نہیں ادا کردے انہاں دے واسطے وعیداں جڑیاں نے نال نال احادیث مصطفیٰ تو ثابت نے۔ دعا ہے خالق خلاق عالم دی بارگاہ دے اندر جمعۃ المبارک دی فضیلت سمجھن دی اور اس تے عمل کرن دی مینوں اور سب دوستانوں اللہ تعالی توفیق فرمائے۔ قرآن پاک دا پہلا مقام سماعت فرماؤ، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک نو شاہد جڑا ہے یعنی گواہ جڑا ہے اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک نو فرمایا ہے کہ اے جڑا جمعۃ المبارک ہے اے قیامت والے دن جناب والا اے شاہد ہوئے گا جنہاں نے اس نو ادا کیتا ہوئے گا۔ آؤ قرآن پاک سماعت فرماؤ، بے نیاز اعلان کی فرما رہا ہے، ایک سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر قرآن مجید برہان رشید دا 30واں پارہ ہے، سورہ بروج ہے، پہلی آیا مبارکہ سماعت فرماؤ، بے نیاز اعلان فرما رہا ہے، والسماء ذات البروج، بے نیاز اعلان فرما رہے آئے، مینو قسم ہے بروجاں والے آسمان دی،
बुरूज वाले आसमान दी मैनू कसम है। अगे फरमाया वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मऊद। मुसलमान भाइयों, इस तो मुराद वादे दा दिन नहीं, आखरत दा दिन नहीं। वल यौमिल मऊद तो मुराद क़यामत दा दिन है, क़यामत दा दिन है। वशाहिदों व मशहूद, इस तो मुराद अज़ीज़ाने गिरामी कदर, इस तो मुराद ओ जनाबे वाला जुमे दा दिन है। जुमे दा दिन नहीं है, ये जुमे दा दिन इस वास्ते फरमाया कल क़यामत दा वाले दिन जिन्ना जिन्ना इसनू अदा किया होगा। अजीजों दोस्तों, ये शायद हाजिर है, ये जरा जुमा है उन्हां वास्ते गवाही देंदा होवेगा, ये गवाह होवेगा। व शाहिदिन व मशहूद, जनाबे वाला उस दिन जिस दिन गवाह और उस दिन ये हाजिर होवेगा जिन्हों ने इसनू अच्छे तरीके ना अदा किया होवेगा, उन्होंने दी ये गवाही देवेगा। अजीज़ा ने ग्रामी कदर, जुम्मतुल मुबारक दा दिन बहुत ही अजीम है, बहुत ही वड्डा दिन है। इसनू हदीस मुस्तफ़ा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदुल अयाम फरमाया है। कि फरमाया बोलो? सैयदुल अयाम फरमाया है। फरमाया ये दिन जड़ा है ये सारे दिनों का की है, बोलो? सिरदार दिन है। यौमे ईद भी दिन है, ये ईद का भी दिन है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस पाक है, ये यौमे ईद भी है और ये सैयदुल अयाम भी है। अपने को मैं गल करा, मेरी की मजाल है, समाज फरमाओ। अजीज़ा ने गिरामी कदर, हदीस मुस्तफ़ा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा फरमाने आली शान। इस तो पहला जरा मैं तुहाडे सामने व शाहिदिन व मशहूद पढ़िया है। अजीज़ो दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ कुरान पाक दी तफसीर दा चैप्टर है, उसके अंदर और मिशकात शरीफ के अंदर जरा तुहाडे सामने मैं अर्ज की है कि क़यामत वाले दिन ये जरा जुमे का दिन है, एक गवाह होवेगा जिन्होंने इसनू अदा किया होवेगा। तिरमिज़ी शरीफ किताब तफसीर के अंदर और मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीसां ये मौजूद ने। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा फरमाने आली शान हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप रावी ने, मुस्लिम शरीफ से पाक मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया कि दिन जड़ा है बाकियां दिनों ते भी तलू होंदा है, हफ्ते के दिन ते भी तलू होंदा है, इतवार के दिन ते भी, पीर के दिन ते भी, मंगल ते, जुमे रात ते भी। फरमाया जुमे वाले दिन जड़ा ये जनाबे वाला तलू होंदा है, फरमाया ये सारे दिनों तो बेहतर दिन है। हदीस मुस्तफ़ा मेरे आका दा फरमाने आली शान, खैरु यौमुल तलअत फीहि शम्सु यौमुल जुमाई। फरमाया सारे दिनों तो जिन्ना ते ये दिन तलू होंदा है, फरमाया सारे दिनों तो अफजल बेहतर दिन वो है जड़ा कि जुमे का दिन, जुमे वाले दिन ये सूरज तलू होंदा है। जुमे का दिन बेहतर दिन है। इसके अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फीहि खुलिका आदम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा भी इस दिन के अंदर फरमाया है। फीहि खुलिका आदम, आगे फरमाया वफी है उदखुल जन्ना। फरमाया जन्नत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जुम्मे वाले दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा दाखिल फरमाया है। पैदा भी किया जुम्मे वाले दिन और दाखिल भी फरमाया जुम्मे वाले दिन जन्नत के अंदर। आगे फरमाया
वफीहे उखरिजु मिनहा, और इस दिन के अंदर ही अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो भी दिन जुमे का होगा। प्यारे आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक भी हुई तो जुमे का दिन है, जन्नत दाखिल होए तो जुमे का जुमे का दिन ही होएगा। मेरे करीम आका दे दीवाने हो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जड़े जुमे वाले दिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामां वास्ते फरमाया, अपने मुकद्दरा ते नाज करो मेरे दीवाने हो। जेड़ा बंदा जुमे वाले दिन फौत होता है, जुमे वाले दिन फौत होता है, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने उनके वास्ते की फरमाया, अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मा मिन मुस्लिमिन यमूत यौमुल जुमा और लैलतुल जुमा इल्ला वकाहुल्लाहु फितनतुल कब्र। और कमा काल मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जड़ा जुमे का दिन या जुमे की रात जी है, उस दिन या रात को फौत होता है, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दिन को इतनी शान अता फरमाई है, इतना मकाम अता फरमाया है कि मरने वाला जड़ा है उसको कब्र का अजाब उठा लिया जाता है, उसको कब्र का अजाब उठा लिया जाता है, उसको अजाब नहीं होता। मेरे करीम आका के दीवाने हो, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमे वाले दिन जरा बंदा दुनिया के कामों में मसरूफ रहता है, आज इस तरह होता है ना, किसी को क्या यार जुमा पढ़ ले, यार मेरे को टाइम नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, जरा एक जुमा दूसरा तीन जुमे छड़ देता है, उनके वास्ते की फरमाया, फरमाया अन इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا بهما من غير عذر تبع الله على قلبه। میرے آقا نے فرمایا، جڑا بندہ جان بوجھ کے جس کو شرعی عذر ہی نہ ہوئے، ایک مرض ہے شریعت نے اجازت دے چھڑی ہے، ایک مریض ہے اس کو، ایک مسافر ہے اس کو شریعت نے اجازت دے چھڑی ہے، فرمایا بچہ ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، عورت ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، میرے آقا کے دیوانے غلام ہے اس پہ جمعہ فرض نہیں ہے، باقی فرمایا جنہ تے شرعی عذر ہے انہاں واسطے ہے اجازت۔ جانا فیصلہ آباد ہوئے، لیکن میں سفر تے جا رہا ہوں، میرے تے جمعہ لاگو نہیں ہے، نہیں، فرمایا جنہوں شریعت نے فرمایا ہے، جنہوں شریعت نے فرمایا ہے، میرے آقا دے دیوانیوں جنہا تین جمعے ترک کر دیندہ ہے، من تاکا سلاست جمعے تحاورن بہما، فرمایا کوئی اور عذر نہیں ہے، من غیر عذر، شریعت کا کوئی عذر نہیں ہے، چاند مجھ کے ترک کردہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تبع اللہ علی قلبہ، اللہ رب العزت اس دے دل تے مہر لگا دیتا ہے، ان دے دل تے مہر لگ جاتی ہے۔ جڑا بندہ جناب والا ایک اور میں دے اندر ہے کہ غافلی دے وچ ہوتا ہے، جڑا بندہ آہستہ آہستہ جمعہ ترک کر دیتا ہے، غافلی دے وچ شامل ہو جاتا ہے، ان دے دل تے مہر لگ جاتی ہے۔ میرے آقا کے دیوانیوں، جمعہ تو مبارک بہت عظمتہ اور رفعتہ والا دن ہے اور بہت بڑا دن ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک اور فرمایا، لبابہ رضی اللہ تعالیٰ آپ راوی نے، میرے کریم آقا دے دیوانیوں ابن ماجہ حدیث پاک موجود ہے، 1132 نمبر حدیث پاک ہے، 1132۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک دا دن سید الایام ہے،
तमाम दिनों का सरदार दिन है। वह आज़मुहा इन्ना यौमुल जुमअ सय्यदुल अयामी, जुमे का दिन सरदार दिन है। अगे फरमा वह आज़मुहा इंदल्लाहि, हफ्ते का दिन भी अल्लाह ने बनाया है, इतवार का दिन भी अल्लाह ने पैदा फरमाया है, सोमवार का दिन भी अल्लाह ने बनाया है, मंगल का दिन भी, सारे हफ्तेवार जड़े ने अल्लाह ने बनाए ने। लेकिन अजीजों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा रुतबा, ऐसा मकाम अता फरमाया है, इस दिन में सुनो समाज फरमाओ, फरमा वाहुवा आज़मु इंदल्लाहि मी यौमुल अदहा व यौमुल फित्री। मेरे करीम आका ने फरमाया कि ऐसा अल्लाह ने इस दिन रुतबा अता फरमाया है कि ये दिन ऐसा बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना वसी है कि फरमाया यौमुल अदहा व यौमुल फित्री, फरमाया ईद उल फितर जड़ी है, ईद उल अदहा जड़ी है, उस तो भी ये दिन बड़ा है। उस तो भी की है, बोलो, ये दिन बड़ा है। और ईद उल फितर दे दिन तो भी ये दिन वड्डा है। अल्लाह ने इस अल्लाह के महबूब ने शाना अता फरमाइया ने, तो फिर क्यों ना पढ़ा जाए, खुदा के बाद वफा को जुमा का दिल मुबारक हो। सौंफ पैदा करो, मिलके पढ़ो, खुदा के बाद वफा को, खुदा के बाद, माशाल्लाह माशाल्लाह, वफा को जुमा का दिल मुबारक हो। रिसालत आशिना को जुमा का दिन मुबारक हो। आओ अजीजों दोस्तों, सही हजरत प्यारे मुस्तफ़ा करीम आका दा फरमानी आली शान समाद फरमाओ, अबू दाऊद शरीफ किताब सलात इंद्र से पाक मौजूद है, चैप्टर बाबुल जुमा, जुमा दा चैप्टर जड़ा उस नबी से पाक मौजूद है। मेरे करीम आका दे दीवाने समाद फरमाओ 1034 नंबर हदीस से पाक है, बोलो सुभान अल्लाह। 1034 1034 मेरे मुस्तफ़ा करीम आका अलैहिस्सलाम दा फरमाने आली शान समाद फरमाओ, रावी कौन ने, अन ओस इब्ने ओसिन रदियल्लाहु तआला अन्हु काल काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अफदल अय्यामिन यौमुल जुमा। सारे दिनां दे अंदर अफजल दिन केड़ा है? जुमा दा दिन है। बोलो केड़ा है? जुमा का दिन है। जुमा नूं जनाबे वाला असी साथी जड़े साडे ने वो मामूली समझते हैं। अल्लाह का फरमान है कुरान पाक के चाहिए 28 सिपारा सूरह जुमा है, बेनियाज़ ऐलान फरमा रहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फसऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बई। फरमाया ईमान वालियो, जदों निदा की जाए, जुमातुल मुबारक दी अजान हो जाए, जदों तुसी सुन लो फौरन दौड़ आया करो, फसौ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह दे जिक्र दी तरफ दौड़ आया करो। वाज़रुल बई फरमाया अपने खरीदो फरोख्त जड़ी, अपना कारोबार जड़ा है उसनू छड़ दिता करो। हुण साडे साथी दुकाना खोल के बैठे रहंदे ने, हाँ जी ना गाहक वापस चला जाए, गाहक वापस चला जाएगा, असी इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है इंदे विच तेरी बेहतरी है जी, अगर तू कारोबार बंद कर देवेगा मेरे जिक्र दी तरफ फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बई ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून।
فرمایا ایمان والیا اگر تو جان جاویں اے تیری دکان بند کیتی ہوئی تیرے واسطے نفع دا کم ہے، ایک کام تیرا چھڑے آیا تیرے واسطے فائدہ ہے، اے جناب والا پراپرٹی دا کام کرنا ہے، جدو تو چھڑ دیں گا تیرے واسطے بہتر ہو جائے گی۔ کاروبار جیڑا بھی کرنا ہے جدو جمعہ تو مبارک دی اذان ہو جائے فوراً اپنے کاروبار نو بند کر دے۔ جناب والا اگر دوسرے مسلمان تے باہر پائے گا انہوں کہے گا یار میں جمعے تے جا رہا اے تو کر دینی، نا اے نہ سوچی او مسلمان ہے تو اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو رہا ہے، یہ بھی سوچ لے کہ وہ بھی تو مسلمان ہے، انہیں بھی تو جمعہ پڑھنا ہے، کیوں نہ ہوئے میں اپنا کاروبار بند کر کے انہوں بھی نال لے لواں تے خود بھی جمعہ تے چلا جاواں، انہوں بھی نال لے کے تے میں جمعہ مبارک دی میں نماز ادا کر لواں۔ میرے آقا دے دیوانے نے فرمایا وَذَرُ الْبَيْعَ، کاروبار نو چھڑ دے، آج تیری پراپرٹی ہے، آج تیرا کاروبار ہے، آج تیری دکان ہے، اگر بند نہیں ہو جائے گی تو میں خالقہ میں تیری روزی دا ذمہ لیا ہے، میں تینوں اس تو پرافٹ میں ود کے دے چھڑاں گا، میں زیادہ دے دیواں گا۔ یہ بہت بے وقوفی ساری ہے کہ جناب والا وہ بد قسمتی ہے کہ جڑا اسی جمعہ مبارک دی اذان ہو جائے تو اسی جناب والا کاروبار شروع ہے، پوچھا جائے یار کی کریے مجبوری ہے، اور اللہ فرما رہے کاروبار بند کر دے، وَذَرُ الْبَيْعَ اپنا کاروبار چھڑ دے، ذالکم خیر لکم اگر تو اس نو جان جاوے ان کنتم تعلمون جان جاوے تیرے واسطے بہتر ہے، دنیا دے اندر بھی آخرت میں بھی تیرے واسطے بہتر ہے۔ ذکر واسطے دوڑ لونی پوندی ہے، پہلے بندہ تیاری کردا ہے جناب والا غسل کردا ہے، غسل کر کے خوشبو ہوندا ہے، کپڑے پاوندا ہے، پا کے سونی طرح اللہ دے گھر وچ آوندا ہے۔ آؤ عزیزو دوستو میں 2-4 منٹ ٹھہر کے میں حدیث پاک تھوڑے گوشو گزار کراں گا، لیکن اس تو پہلا جو حدیث پاک سن رہے ہو وہ سماعت فرماؤ، مکمل میں پڑھاں گا۔ میرے آقا دا فرمان عالی شان، بولو سارے سبحان اللہ، سارے بولو نا سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا دا فرمانے علی شان، ابو داؤد شریف حدیث پاک 1034 میرے مصطفیٰ دا فرمانے علی شان، ان اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سارے دنوں تو افضل دن جڑا ہے او جمعہ المبارک دا دن ہے، کیڑا بولو جمعہ المبارک دا دن ہے۔ میرے آقا نے اگے فرمایا فیہ خلق آدم علیہ السلام، فرمایا اس دن تواڈے باپ نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اگے فرمایا وفیہ قبضہ وفیہ، فرمایا پیدا بھی اللہ نے اس دن پیدا فرمایا ہے کہ اپنی بارگاہ دے اندر بھی بلایا اس دن ہے، بلایا بھی اس دن ہے، پیارے آدم بھی جان دا بھی اے جمعہ دن ہے، آن دا بھی اے جمعہ دا دن ہے۔ پتہ چل گیا سنی ایویں نہیں جناب والا ہر جمعے تذکرہ خیر کر دے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو جمعے والے دن بلایا بھی ہے اپنے کو تے بھیجیا بھی جمعے والے دن ہے۔ اگے فرمایا وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، فرمایا اس دن اسرافیل جڑا ہے اس نو حکم ہوئے گا، جمعے دا دن ہوئے گا، سور پھونکیا جائے گا۔ سور کس دن پھونکے بولو؟ قیامت کدو آئے گی، برپا کدو ہوئے گی، یعنی قیامت بھی اس دن ہی آئے گی، جمعے والے دن۔ اگے میرے آقا دا فرمانے علی شان فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، فرمایا ایمان والے میں تواڈے ذمہ کم لا رہا ہوں، سونے محبوبہ کی لا رہے ہیں، فرمایا میرے دیوانے
جمعے دے دن میری ذات کثرت نال درود شریف پڑھیا کرو. نال ہی فرمایا جا رہا ہے کہ جمعے والے دن کی قیامت بھی آئے گی, سور پھونکیا جائے گا, اسرافیل اسلام نے حکم ہوئے گا, لیکن نال ہی فرمایا جا رہا ہے عزیزو دوستو علماء حقہ فرمانے نے کہ اس واسطے کیا جا رہا ہے ایمان والیو جمعے والے دن کثرت نال درود شریف پڑھتے رہا کرو, پڑھتے رہا کرو, پڑھتے رہا کرو. اگر قیامت بھی جمعے والے دن برپا ہو گئی تو مصطفیٰ دی پذیر آئی بھی حقدار ہو جاؤ گے, مصطفیٰ دی پذیر آئی بھی حقدار ہو جاؤ گی. میرے آقا اپنی کملی مبارک کے چھپا لیں گے, اپنی کملی مبارک کے چھپا لیں گے. ادو قیامت ہوے گی, ادو قیامت برپا ہوے گی, ادو اسی کثرت درود شریف کرتے ہوواں گے. تے جناب والا جدو مزدور مزدوری کردا ہوے, میرے آقا دا غلام درود شریف پڑھدا ہوے گا, میرے آقا فرماؤں گے میرے دیوانیوں آؤ میری بارگاہ دے, اور جس دا حامی و ناصر میرے مصطفیٰ ہو. کریم آقا دے دیوانے ہو اتھے بس نہیں, اگے میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ, اے میرے دیوانے ہو جمعے دے دن کثرت درود شریف کیتی کرو, کیونکہ جمعے والے دن تہاڈا پڑھیا ہویا درود شریف میری بارگاہ وچ پیش ہوندا ہے. درود شریف پڑھیا میری بارگاہ میں جمعے والے دن پیش ہوتا ہے. ہن سوال ہے, ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اگے پیچھے بھی میرے آقا دا فرمان جی محبت نہ پڑھتے ہیں نا, محبت نہ پڑھتے ہیں, میں انہوں جاننا بھی آ تو میں انہوں دا قبول بھی کر لینا, بشرطے کہ محبت نہ پڑھو, عشق نہ پڑھو, گم کے پڑھو. عزیزو دوستو اتنے بس نہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اگے فرمایا بلکہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, قالوا یا رسول اللہ وکیف تہرب صلاتنا علیک وقد علمت یقولون بلیتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تہاڈا فرمان ہے کہ میری ذات تے کثرت نہ درود شریف پڑھا کرو. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب تسی تشریف لے کے چلے جاؤ گے, تشریف لے کے چلے جاؤ گے, قالوا یا رسول اللہ وکیفا کیسے توردو, یا رسول اللہ صلاتنا نون فرمایا صلاتنا ساڈا درود شریف. یا رسول اللہ جدو تسی اپنے مزار پر انوار تشریف لے کے چلے جاؤ گے, تشریف لے جاؤ گے, اس وقت سادہ پڑھیا ہوا درود شریف جڑا ہے میرے آقا کس طرح پہنچے گا. اسی تو سنیا ہے اج کل دے ملا گلاں کرتے ہیں مرن تو پیچھے جناب اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, اس طرح ہوتا ہے, مٹی جڑی ہر چیز کھا جاتی ہے. لیکن کئی ایسے بھی لوگ نے جڑے جناب والا نبیاں دے بارے بھی بکواس کرتے ہیں کہ نبیاں دے جسمانوں بھی وہ مٹی کھا گئی ہے. لیکن میں قربان جاواں ایمان والے حدیث ابو داؤد شریف ہے 1034 نمبر ہے, میرے کریم آقا دا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو جڑے اج گلاں کرتے ہیں الحمدللہ میسج انہاں تک نہیں جائے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ سنو آگے میرے آقا نے فرمایا قال فقال ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد ان تاکل اجساد الانبیاء, ان تاکل اجساد الانبیاء. میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ تسی اے عرض کر رہے ہو کہ سونیا جو تسی اپنے مزار چلے جاؤ گے سادہ درود شریف کس طرح پہنچے گا. میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ نبیاں دے جسمانوں مٹی نہیں کھا سکتی. ان اللہ حرم, اللہ پاک نے اس زمین تے حرام کر چھڑیا ہے نبیاں دے جسمانوں چھو بھی نہیں سکتی. کھانا تا دور دی گل ہے, نبیاں جسمانوں کھا نہیں سکتی. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساس الانبیاء, اجساس الانبیاء.
میرے کریم آقا دے دیوانیوں اس حدیث پاک تو پتہ چل گیا جڑے اج سانو لوگ گلاں کردے نے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے نے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی تخت درود شریف پڑھا جا نہیں سکتا، ابو داؤد شریف دی حدیث سانو سبق دے رہی ہے۔ ایمان والے میرے آقا خود فرما رہے نے کہ نبی دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکتی، نبی دے جسم نو مٹی نہیں کھا سکتی۔ کیوں میرے دیوانیوں، جدوں بھی تسی پڑھو گے میری بارگاہ وچ تہاڈا پڑھیا درود شریف پہنچ جائے گا۔ تو میرے آقا دے دیوانیوں آؤ، میرے مصطفیٰ دے دیوانیوں کی سماعت فرماؤ۔ میرے کریم آقا فرمانے عالی شان جمعۃ المبارک کس طرح جناب والا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت تو بعد دے وچ، ہجرت تو پہلا میرے کریم آقا جس وقت گئے نے معراج شریف تے، معراج تے بیت المعمور پہنچے، جبریل نال ہے، عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اظہار ریاض الازہار کتاب کا نام ہے، اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ عرض کی تھی سونیا تشریف لے آؤ نا، جس طرح بیت المقدس تسی امامت کروائی ہے یا رسول اللہ اسی طرح اے فرشتہ نو بھی امامت کروا دیو۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل۔ میرے آقا آگے تشریف لے آئے، جناب والا نماز پڑھائی نا تے آپ سرکار نے ویکھیا نا ایک ایسی عبادت اللہ رب العزت نے فرشتہ دے ذمہ لائی اور وہ فرشتے کر رہے نے۔ میرے کریم آقا دے قلب انور خیال آیا، فرم باری تعالیٰ کبھی یہ میری امت نو مل جائے نا، فرمایا میرے محبوب جا میں تیری امت نو جمعہ عطا کر چھڑیا ہے، جمعہ عطا کر چھڑیا ہے۔ جدو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے آقا خوش ہوئے، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ بیت المعمور اندر اذان پڑھتے ہیں، اسرافیل میکائیل آپ امامت کرواندے نے، فرشتے سارے عبادت کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا دے دیوانیوں جڑا امامت کرتا ہے، جڑا اذان پڑھتا ہے، ثواب کنوں عطا کرتا ہے؟ جی اگر جبرائیل نے اذان پڑھی ہے تو ثواب تانوں مل رہا ہے، امت محمدیہ نو مل رہا ہے۔ اگر امامت کی گئی ہے تو فرمایا ثواب میں اپنا میکائیل میں اپنی امامت دا ثواب جڑا ہے میں امت محمدیہ نو دے رہا۔ میرے آقا نو اللہ نے فرمایا جا میرے محبوبت نو جمعہ عطا کر چھڑیا ہے۔ پھر میرے آقا تشریف لے آئے، جس وقت تشریف لے آئے نا ہجرت تو بعد حضرت مصعب بن عمیر ہجرت کر کے اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بہت ہجرت کی تھی، ہجرت کر کے میرے آقا نے فرمایا جاؤ تشریف لے کے چلے جاؤ۔ آپ سرکار بعد تشریف لے گئے، آپ سرکار نے چٹھی لکھوائی، تھوڑے سامنے کتاب الحمدللہ اے جناب والا روض الانف کتاب میں بات موجود ہے، جمعہ چیپٹر میرے کریم آقا نے چٹھی لکھوائی، فرمایا اے چٹھی بھیج دیو حضرت مصعب بن عمیر۔ جب بھیج دیتی میرے آقا نے فرمایا تسی 2 رکعت نماز جمعہ ادا کیتی کرو۔ اس مقام تے جناب والا مدینہ پاک دے اندر حضرت قعب بن لوئی حضور اسلام دے دادا نے آپ نے ہمیشہ آپ پر رول ہے ہمیشہ کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرنا، دعوت پکانی، کھانا پیش کرنا، نال دعوت دین دعوت اسلام پیش کرنی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات جڑے نے جناب والا پیش کرنے، اور حضرت مصعب اس وقت آپ امامت کرواندے رہے۔ پھر میرے آقا تشریف لے گئے مدینہ پاک، پھر میرے آقا نے جمعۃ المبارک دی نماز اس مقام پہ جا کے پڑھائی۔ پہلے بھی کیونکہ اس کا نام پہلے عروبہ ہے، کی نام بولو جمعہ کا نام کی ہے؟ پہلے اللہ کے دعا کر دے نے جڑا پچھلے جمعے بندہ ہوتا ہے وہ نظر نہ آوے
اندے واسطے دعا کرتے ہیں باری تعالی اگر اے بندہ غافل ہو گئی ایس صحیح ابن خزیمہ وچ حدیث پاک موجود ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمانے عالی شان جدو جناب والا فرشتے آ کے بیٹھ جاندے نے آ کے ویکھدے نے جڑا بندہ نظر نہیں آتا اندے واسطے دعا کرتے ہیں مولا مولا اللہم ان کانا ضالن فہدی فہدی یا اللہ اگر وہ گمراہ ہو گئی انہوں ہدایت عطا کر دے میں 4000 روپیہ کل اینا بھریا ہے بھائی لے کے آئے نا اللہم سبحان اللہ بول چھڑو کوئی مسئلہ نہیں جڑا بندہ محنت کرتا انہوں دعا دینی چاہیے الحمدللہ اس تو پہلا 2-3 بک جڑیاں نے جناب والا تھوڑے دعا دے نال الحمدللہ دیاں فرمایا فرشتے دعا کرتے ہیں جمعہ اسی ادا کرن واسطے نہیں ہوندے مسجد غیر حاضر ہونے ہیں بیٹھے گھر میں چونے ہیں اپنے کموں میں لگے ہونے ہیں فرشتے دعا کر رہے ہیں اللہم ہاں اللہم ان کان ضالن فہدی یا اللہ اگر گمراہ ہو گئی نا تے اس نو ہدایت عطا کر دے تے اگے جناب دعا کرتے ہیں اللہم ان کان مریضا فاشفہی باری تعالی اگر وہ بندہ جمعے تو نہیں آ سکیا اگر وہ بیمار ہے مریض ہے یا اللہ فاشفی اس نو شفا عطا کر دے اسی غیر حاضر ہیں مسجد فرشتے ساڈے گھر دعا کر رہے ہیں ساڈے واسطے دعا کر رہے ہیں میرے دیوانے ہو اگے فرمایا وَإِن كَانَ تیسری دعا کر دینے وَإِن كَانَ عَائِلًا فَأَغْنِهِ جناب والا اس وقت فرشتے دعا کریں باری تعالیٰ اگر اس سے مارا حالات آ گیا ہے ان کا ہاتھ کمزور ہو گیا ہے باری تعالیٰ ان کو رزق کی کمی ہو گئی ہے یا اللہ فاغنہی اس سے اپنے رزق دے دروازے کھول دے فاغنہی باری تعالیٰ رزق دے دروازے کھول دے میرے کریم آقا دے دیوانیوں اے حدیث پاک دا میرا لیون دا مقصد الحمدللہ پورا ہو گیا ہے میرے کریم آقا دیوانے آؤ اس تو اگے حدیث پاک سماعت فرماؤ سارے مل کے پڑھو خدا کے با وفاؤں کو جمعہ کا دن مبارک ہو مل کے ذوق پیدا کرو خدا کے با وفاؤں کو جمعہ کا دن مبارک ہو رسالت آشناؤں کو جمعہ کا دن مبارک ہو حضور دے دیوانے ہو اس تو اگے میں جانا چاہنا ہوں الترغیب و ترہیب 308 نمبر صفائی ہے یہ تواڈے سامنے پئی ہے عزیزو دوستو کتاب باپا سا سجائی ہے حدیث پاک سمان فرماؤ میرے کریم آقا دے دیوانے ہو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی نے میرے کریم آقا نے فرمایا میرے دیوانے ہو جمعہ مبارک دیاں گھڑیاں 24 نے 24 کنیاں بولو اس تو مراد علماء فرمانے نے 24 گھنٹے نے دن اور رات دے کنے بولو 24 گھنٹے نے دن اور رات دا ذکر ہو رہا ہے دن اور رات دا 24 گھنٹے نے میرے آقا نے فرمایا جب جمعے دا دن ہوندا ہے اللہ رب العزت ہر گھڑی دے بدلے 6 لاکھ بندے نو جہنم تو آزاد کر دیندا ہے یہ تو سبحان اللہ بندی میرا خیال 6 لاکھ بندے نو اللہ رب العزت جہنم تو آزاد کر دیندا ہے جڑا بندہ جنابے والا جمعہ ادا کردا ہے اس نو میرے آقا نے فرمایا اینا ثواب ملدا ہے اینا ثواب ملدا ہے 1 سال دی عبادت ہر قدم تے اللہ لکھ دے دکھوا دیندا ہے
اس تو اگلی حدیث پاک ترغیب و ترہیب امام منذری علیہ الرحمہ فرماندے نے کتاب دا نمبر صفحہ نمبر 307 میرے آقا نے فرمایا ادھر راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے میرے آقا نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ سارے دنوں اپنی بارگاہ وچ پیش کرے گا، ہفتہ بھی آئے گا، اتوار بھی آئے گا، سوموار بھی آئے گا، منگل بدھ جمعرات جمعے تک جناب والا سارے دن میرے آقا نے فرمایا جدو جمعے دا واری جمعے دا ٹائم آئے گا، جمعے نو اللہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جمعہ میری بارگاہ وچ حاضر ہو جا۔ ہن جمعہ کس طرح آئے گا؟ جمعہ کس طرح آئے گا؟ مولویاں کو سنیے تو مولوی دستے نے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ الحمدللہ 2 سال ہو گئے نے جرا جمعہ پہلے پڑھایا ہے نا، حالی تک باری نہیں آئی، حالی باری نہیں آئی۔ مواد الحمدللہ اتنا ہے کہ ہر جمعے 5-7 موضوعات ذہن تم نے کیڑا پڑھاواں یار، کیڑا پڑھاواں؟ بولو سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا دے دیوانے ہو، میرے آقا نے فرمایا جمعے دا ٹائم آئے گا، اللہ فرمائے گا اے جمعہ میری بارگاہ وچ حاضر ہو جا۔ ہن جمعہ کس طرح آئے گا؟ میرے آقا نے کہ مثال بھی پیش کی ہے، فرمایا میرے صحابہ جس طرح حجرہ عروسی دے اندر پہلی رات او دلہن نو لیاندا جاندا ہے، دلہن دے نال براتی ہوندے نے، اونوں پروٹوکول دتا جاندا ہے، اونوں عزت دتی جاندی ہے، اس طرح جناب والا او جمعے نو اللہ تعالی عزت عطا کرے گا۔ جمعہ روشنی ہوے گی، جڑے نال نال چلدے آؤن گے جناب والا جمعے دی روشنی دے اندر ٹردے ٹردے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جان گے۔ باقی لوگ بھی عرض کرن گے اسی بھی اس روشنی میں داخل ہو جائیے۔ اور لوگوں جڑے جمعہ ترک کر دے ہو، جمعے نو عام سمجھ دے ہو، جتھے بھی جا رہے ہو جمعہ ضرور پڑھیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کئی لوگ ہون گے جڑے اس روشنی دے مشتاق ہون گے، طلبگار ہون گے، اللہ کی طرف ندا ہوے گی، اوہی روشنی نے جا سکتے نے جنہاں نے جمعہ ادا کیتا ہوئے گا، اور کسی نے اجازت نہیں ہے کہ جمعے دی روشنی اینی روشنی ہوے گی۔ جناب والا جنہاں نے جمعہ ادا کیتا ہوئے گا وہی نال نال رب دی بارگاہ وچ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے جمعے آئے جڑے تیرے نال آئے نے انہاں نو کی رتبہ کی عزت دینی چاہیے ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ باری تعالیٰ اس واسطے مشروع وچ آیت پڑھی ہے والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود وشاہد و مشہود۔ اے جمعہ عرض کرے گا باری تعالیٰ اس نو جنہاں نے میری تابع داری کی تعظیم کی ہے اج میں شاہد میں گواہ بن گیا ہاں، انہوں دا گواہ بن گیا ہاں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ اس روشنی دے اندر ہی جاؤ جنت داخل ہو جاؤ۔ تو عزیزان گرامی قدر جنت اندر اس سے روشنی وچ او چلے جان گے۔ اس واسطے میرے آقا دے دیوانیوں جمعۃ المبارک ضرور ادا کیتا کرو۔ جمعے وچ ایک ساعت ہوندی ہے، ایک گھڑی ہوندی ہے جڑی دعا کیتی جائے، اللہ وہ دعا کی کردا بولو سارے بولو، شک دی گل نہیں، حدیثاں کول نے۔ مسلم شریف صحیح مسلم شریف حدیث پاک موجود ہے، سماعت فرماؤ اے حدیث پاک پڑھ کے اس تو بعد میں اجازت لواں۔ صحیح مسلم شریف حدیث کا نمبر 1865، بولو کی ہے 1865، دور نہیں، الحمدللہ اے صحیح مسلم شریف اے پئی ہے۔ میرے کریم آقا دے دیوانے ہو سماعت فرماؤ، میرے حضور نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر یوم الجمعہ فقال فیہ بالساعہ لا یفاکفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى إلا أتاه الله
वअशबाहुल बियदिही युक्किलुहा औ कमा काल। मेरे करीम आका दे दीवानियों, हुजूर इस्लाम ने फरमाया जड़ा बंदा ये हदीस पाक जड़ी है जनाबे वाला इस साथ इस घड़ी दे बारे 40 उलमाए हक्का दी राय है कि दोवां खुतबियां दे दौरान जड़ी घड़ी है वो घड़ी है जड़ी दुआ कीती जाए अल्लाह कबूल करदा है। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी गुजराती जनाबे वाला आप फरमाते हैं कि 40 उलमाए हक्का फरमाते हैं कि ये वक्त जड़ा दरम्यान वाला यही घड़ी है जो बंदा दुआ करता है अब्दुम मुस्लिमुन व हुवा काइमुन युसल्ली यसअलुल्लाह, जो अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है बारी ताला मैनू अता फरमा दे या अल्लाह मेरी जोड़ी नू भर दे। अगे फरमाया इल्ला अताहुल्लाहु, अल्लाह अता कर सकता है, अल्लाह अता कर डाला। अगे मेरे आका ने फरमाया लोगों उस घड़ी नू तवील ना समझना, तवील लंबी ना समझना। मेरे आका ने इशारा किया है वह अशबा, मेरे आका ने इशारा करके वह अशबा बेयदिही, हाथ का इशारा किया है, हाथ का इशारा करके फरमाया मेरे आका ने दीवाने फरमाया कि ओ युकल्लिलुहा यानी कलील घड़ी है, बिल्कुल छोटी जी टाइम है, असात है। उस अंदर जड़ी दुआ अल्लाह की बारगाह में की जाए अल्लाह ताला उस दुआ नू बोलो कबूल फरमा लेंदा है। तो अजीजों दोस्तों शुरू तो लेके अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक अहादीसां सुनिया ने, कुरान पाक दियां आयतां सुनिया ने। मेरे महबूब दी दीवाने दुआ है अल्लाह ताला जुमातुल मुबारक दी फजीलत नू समझण दी तौफीक फरमाए। मेरे आका दे दीवानियों जिथे भी जा रहे हो जुमा जरूर अदा किया करो। हुण साडे कोल पता की वजह, हुण कई साथी ये हो जाने जनाबे वाला 5 टाइम जमात भी नमाज भी नहीं अदा करते, इस वास्ते मौत का फैसला टल है। ऐ नौजवाना जड़ा वक्त तू घर बह के बसर कर लेना है ना, उस वक्त तू वो चंगा ही जरा नमाज पढ़ ले अदा कर ले। ऐ नौजवाना जरा एनू ला के कान दे नाल अपना टाइम बसर कर लेना ही, उस टाइम तू ये चंगा ही जिक्र कर ले। कुरान की कसम है मेरे दीवानों, मेरे भाइयों बुजुर्गों, कोई मेरी घड़ी ऐसी नहीं है जरा मैं अपने टाइम में फारिग रखा हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता अगर मैं मरण तक नहीं करा, आखिरी सांस तक शुक्र नहीं कर सकता। हर रात अल्हम्दुलिल्लाह मुताला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह तुहाड़ियां दुआवां ने बिरावां दियां अल्लाह दी बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक साडी हाज़री कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अगला जुमा इंशाअल्लाह ताला जड़ा है मुसाफिर मदीना दे बारे होवेगा ते या अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल्लाह शरीफ दी शान विच, मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा दी शान विच। अल्लाह अमल दी तौफीक फरमाए।